जगन्नाथ सांग माने गुड मॉर्निंग। पुणी 3 दिन छुट्टी मोर कॉलेज हो सारी से आज सकाल सकाळू भुवनेश्वर बाहर सारे तो चलतु जीवा भुवनेश्वर 3 दिन छुट्टी अच्छी तापर पुणी केबे भुवनेश्वर जी ठीक नहीं तो आज चली भुवनेश्वर माने पुरी रु भुवनेश्वर जीवा पाटरे ब्रेकफास्ट पाई ये मालतीपाटपुर पाखे जो मौसा जन को आप देखुं से बहुत टेस्टी दहीबरा बनाती। तो मो समय विलंब न करी मौसा को दहीबरा प्लेट लगे कही मौसा भी स्टार्ट कर सारे निज काम। तो ये ब्रेकफास्ट करवा देन जीवा घर को जेहेतु दहीबरा मोर सबुठ फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम कह गले मत दहीबरा खाया को बहुत पसंद। तो आपण मैंने देखु मुझे मजा नहीं नहीं दहीबरा खाऊँ दहीबरा भी बहुत टेस्टी होती। तो आपण मैंने भी पुरी रू जिते रिटर्न करेंगे मौसा पाखे दहीबरा निश्चय खाइबे। 30 टंकार बहुत बढ़िया प्लेट मौसा दहीबरा बनाती। दहीबरा खाया तो मोर सरीगला चलो जीवा भुवनेश्वर बैक टू होम अगेन। आपण मैंने जदि मौसा पाखे दहीबरा केबे खाइथिबे देन मते कमेंट रे निश्चित रूपे जणैबे। बाहर रही निज हाथ में जिते रांधिकी खाइले से शांति नहीं जो शांति माँ हाथ रंधा खाइबार मिले। तो जेहेतु मो घर को आज पुणी वापस आस सारी 3 दिन छुट्टी अच्छी से घर को आसी घरे मामा कि लंच बन सारी आसत आपण देखा मो मामा आज कौन बन लंच रे। तो मामा आज बनई भात तो सांग को छुई आलू बड़ी झोल पणस आलू पिठौ ये आंब चटनी अल्प होना कहीं किंतु घर खाइबार टेस्ट बाहर जिते खाइले भी न थाए से पुणी माँ हाथ रंधा बाहर रहिले निजे करिकी खाइला को रियलाइज हुए मामा को आमे केते कथा सुना खाइबा टिके खराब हो गले किंतु निजे कले जना पड़े कि रोसई करवा केते कष्ट। तो माँ हाथ तियारी जहाँ भी मिलूची ताको चुपचाप खाईदवाटा ही बेटर से किसी भी प्रॉब्लम काढ़ा किसी भी इश्यू क्रिएट करिया सेटा उचित नुह। घर को आसबार गोटे फायदा आउ कि मिलू न मिलू खाइबा किंतु अनलिमिटेड मिलू। मामा खाली कौटी कौन अच्छी ताको आनिकी मते खाया को देदेबे से कौन भावती मु बाहर रहिले खाया को पाएनी कि कौन सेटा मु जानी पाउनी। देखो 4टा नहणु मो मामा आनिकी मते अमृतभंडा दे साइलेनी खाया पे। देखो पाचिला अमृतभंडा से चाट मसला बिट लुण पकईकी पूरा रेडी करके आनिकी दे साइलेनी खायापाई। सांग मैंने देख पारे संध्या आसलानी सूर्य वर्तमान अस्तगामी। तो छात उपर को टिके आसी 4टा समय संध्या समय टिके छात उपर बुलिया को बहुत भल लगे मते। आउ खरा जोर को होउची गरम जोर को होउची रूम रे रहिया को इच्छा भी होउनी। भुवनेश्वर कौन पुरी रे मध्य सेम प्रॉब्लम बहुत जोर से गरम होउची रूम रे इतने गरम लगुच इरिटेट लगुच पूरा। तो एमती टिके इवनिंग रे से कि मुझे बाहर को पलाए ताकि टिके ठंडा ठंडा पवन दौथुव टे बस भी भल लगे किंतु एबे तो एग्जाम पाखे आसलानी आ बेसी बुलाबुली करी हबनी ब्लॉगिंग आ वीडियोस केमती कौन करी मु से कथा ही भाबुची।
ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେତିକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାରଣ ପଢ଼ା ଉପରେ ବି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 1 ମନ୍ଥ ରହିଲା ଏକ୍ଜାମ୍କୁ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ପବନ ଦେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ସେ ସାମ୍ନା ଘର ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି। ଏ ବିଲେଇର ଏଇଟା ହେଲା ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହିଁ ଶୋଇଥିବ। ତାକୁ ଏ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଛାତଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ। ସେ ଏ ଛାତକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯାଏନି। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଲ, ଦେନ୍ ଶୋଇଲ, ବୁଲିଲ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି ମଣିଷ ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମଣିଷ ରୂପେ ଜନ୍ମ ପାଇବା। କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଯାଇକି ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳେ। ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ବିତେଇବା ଉଚିତ, ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଭଲ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ବିତେଇବା କଥା ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ତ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ନାଇଁ, ବାସ୍ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କିଛି ମନ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ସମସ୍ତେ ତ ଶୁଣିବେନି, ଘରେ ବି ବସେଇ କାହାକୁ କହିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇସାରିଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଉପରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋତେ। ଘରେ ରହିବାର 1 more ଫାଇଦା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ମାମା ଆଣିକି ଚା ଦେଇକି ଯାଇସାରିଲେଣି। ଛାତ ଉପରେ ମସ୍ତ ପବନରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ଚାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମା ଡିନରରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ସନ୍ତୁଳା, ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ଆଜି ଦେହ ଭଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ନା କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଥିଲି, ନା ହିଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଆଣିପାରିଛି। ତଥାପି ଯେତିକି ବି ଆଣିଛି, ତ ଯେତିକି ବି ଯାହା ବି ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କରିକି ଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ହୁଏ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କହିବେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।